So let's start the game. This game is called Imposter. Imposter game. This is practice na po. So, we give it a word naman. Sa edit naman na, ibutak naman na din ang word. So, let's start the game. I will go first. Go. Then, second. Sige. So, ang start, mechanics. So, first pa lang ganit na tuyo, far pa, guro mga katulong nga tuyo, far pa na nga words. Di sa, pero connect gyapon sa word kay para may bawaan na to nga kita dili imposter man siya imposter man ako imposter ana ba ha. So I one word lang ang pwede give ha. Oh, lagi. Sige. Kilala, kita word. Bubugo nito nagsin. Shout out to Daddy Joy. Thank you so much. So, the word given is Mary Joy. Amot nagsakto ba ni? So, hot. Mantel. Mantel? Ikaw? Okay. Careful. Small. May lami kay view ang imong background mo, no? Small. White. Oh, white. So, white? ikaw. Big. Uy, ikaw na ka. Sige, okay. Small, big. Circle. Oh my God! Wala! Mag-voting na wala. Mag-voting na wala. Wala pa. Mag-voting pala. Wala pa. Ay, magtag-an pa guys ko. Wala. Sa big. Ayun sa. Kuan, wait. Oh, kuan. Wet. Wet. Dry. Ako man